विद्यार्थी मित्रों घनफળ पृष्ठ पर धोरण 10 બે દાખલા જોઈએ તો પ્રકરણ નંબર 12 બે શંકુઓની ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર 3:5 અને ઊંચાઈનો ગુણોત્તર 25:9 હોય તો તેમના ઘનફળનો ગુણોત્તર શોધો। તો આપણે ઘનફળનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે તો બે શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર ઉપર 1 અને બીજો નીચે બરાબર છે 1/3 પાઈ r સ્ક્વેર h 1/3 પાઈ r સ્ક્વેર h બંનેમાં કિંમત મૂકી દો બરાબર છે। નીચે કેપિટલ લખો તો કેપિટલ લખી કારણ કે કિંમત અલગ છે એટલે બંને સેમ નહીં લખીએ બંને एक कैपिटल लखशुं बराबर है। तो बनी में 1/3 पाई पाई हवे एनो गुणोत्तर त्रिज्या है आर एटले त्रिज्या 3/5 गुणोत्तर एटले अंश अने छेद में लखवानुं बे वखत लखाशे अने h एटले 25/9 कारण के एनो 25/9 गुणोत्तर आपेलो छे એટલે 25/9 બધું ઉડી જશે 1/1 રહેશે तो जवाब घनफळનો गुणोत्तर 1/1 થશે। मित्रों बे गोलकनी सपाटीनो गुणोत्तर क्षेत्रफळ 9.25 तेमना घनफळनो गुणोत्तर शोधो। क्षेत्रफळ उपरथी आपणे त्रिज्या शोधी लईए तो बे गोलकनी सपाटीनुं क्षेत्रफळ ऊपर 4 पाई r नो वर्ग नीचे 4 पाई r नो वर्ग बराबर 9.25 आपी छे आ बे उडी जाए 4 पाई r नो स्क्वेर वधे सामे 3/5 स्क्वेर निकली जाए तो r जेम r 3/5 थाय एटले के त्रिज्यानो गुणोत्तर आपणे 3/5 मळी गयो। हवे बे गोलकना घनफळमां त्रिज्यानो गुणोत्तर मूकी दो 4/3 पाई r नो घन 4/3 पाई r नो घन 4/3 उड़ी जाए आ गुणोत्तर अहीं मूकी दीए 3/5 नो घन थाय 3 नो घन 27 5 नो घन 125 27/125 थाय। जय सियाराम।